So what's up mga gala? Alright. Skut. So kung may gala, mag-jogging na punta may gala. Alright. Para healthy body may gala. Alright. Ito mga kaupan, no? Nagsugod na og jogging may gala. Alright. So starring sa no? Gamitan sa nato mga starring diya, no? Starring mga tirada diya. Na ba? Starring sa dayang gala diya. Alright. Skut. Alright. So what's up, no? So muna yung mga team, no? Team Hagal may gala. Alright. No? Kulba kay Managan may gala. Paspas kayo. Kulba kayo. So si akong pare ni. Alright. Si Boss Dexter ni may gala. Alright. Kulba kayo. Alright. Naniya po na ang akong pare ya po ni. Si Boss Sabelya, alright. Kulba ka si Boss Sabelya. Alright, mapadulong dre. Akong pareya po ni. Si Boss Malingin may gala. Alright. Skut. Alright, naka-Hinebra jersey rin may gala. Pants din sa Hinebra may gala. Alright, di basta-basta. Okay, din si Boss Bonilla may gala. O si Boss Caballero may gala. Alright, di basta-basta yun. Alright, kulba kaya si Boss Paira to. Gihimo naman nung niyag basketball ang atong dagananan dre. Alright. O kaya si Boss Abelian sa kulba kay Mudagan may gala. Right. Isa na po na yung mga pabutan na to. Alright. Murag nabalik mata ramang ko yapon. Murag si nibalik. Si Boss Abilinusa niya po. Alright. So kulba kay dalan may galan ni si Boss Pairat may gala. Kaya abi mangguna daw niya jogging lang. Pero mga sa ganahan daw sa basketball, tanawag og moves niya, di basta-basta moves, bay. Alright, so starting na sa da. So right. Alright. So manani ni mga moves nila, no? Kulba kayo. Kaya nilang daganon bisa kasa. Alright. Inani gid mi kadre may gala. Basta sa mong company may gala. Dapat healthy body ka. Alright. Skut. Alright, sa pagumana mong jogging, no? Alright, inani day. Pag mag-jogging may gala. Alright, naday foods day may gala. Inana may dire pag mag-jogging may gala na i-foods din dito. Alright. Nana ba? Di basta-basta na. Basta mag-jogging ka na. Na i-foods din yun. Alright. Skut.